देश परदेश टीवी के साथ मैं इरफान राजा। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पोठवार कम्प्लेक्स हॉस्पिटल गुजर खान में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अनीफ साहब, जो कि कंसल्टेंट सर्जन हैं। सबसे पहले तो सर वेलकम आपको गुजर खान में बहुत शुक्रिया और जी। पोठवार कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि एक तारीखी काम होने जा रहा है खिता पोठवार गुजर खान में, ये फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है जो सर्जरी है। इस ये थोड़ा सा बताएंगे कि आजकल लोग मोटापे के जो है ना, वैसे तो कहा जाता है कि वर्जिश की जाए, एक्सरसाइजेस की जाए या जिम लगाई जाए, लेकिन अभी लोग ये सर्जरी की जानिब आ रहे हैं। पहले तो ये बताएं ये चीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा आसान हमारे लोगों को अवेयरनेस दें इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मुझे आपने मौका दिया बोलने का। आज हम यहाँ पे पोठवार हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़ीशान साहब के साथ डॉक्टर ज़ीशान साहब की मैयत में ये मोटापे के लिए लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि जी मोटापे के लिए आप लोग वर्जिश करते हैं, डाइटिंग करते हैं, खुराक का ख्याल करते हैं, और ये ऑपरेशन की नौबत क्यों आई। तो उसमें यह है कि जो हम जो जो मोटापा एक हद तक है वो तो डाइटिंग से, अच्छी खुराक से और हेल्दी लिविंग से वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो फिर उसमें ये चीज़ें भी आपने करनी हैं, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। इसके नुकसान मोटापे के ज़्यादा होते हैं, तो उसको हमें एड्रेस करना होता है ताकि उसके जो नुकसान आते हैं उससे बचा जाए। किस वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कितना मोटापा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, उसमें हम ये कहते हैं जो कद और वज़न की जो निस्बत होती है उसको हम कहते हैं BMI। सही। तो जो BMI 25 तक, 25 तक हम कहते हैं कि नॉर्मल है। अगर 25 से कम है कद और वज़न की एक निस्बत, वो एक तरीका है निकालने का, तो उससे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल आदमी है। और 25 to 30 हम कहते हैं ये ओवरवेट हैं। ओवरवेट का मतलब ये है कि ये वर्जिश करें, हेल्दी लाइफ गुजारें और ये ठीक रहेंगे और ये अपने नॉर्मल वज़न में आ जाएंगे। 30 to 35 को हम कहते हैं क्लास 1 ओबेसिटी। क्लास 1 ओबेसिटी ये वो वाली ओबेसिटी है जो कि अब सेहतमंद आदमी से बीमार आदमी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसमें भी हम यही कहते हैं कि मरीज़ अपनी खुराक का ख्याल रखे, डाइटिशियन से मिले, न्यूट्रिशन से मिले और वॉक करे और हेल्दी लाइफ गुजारे, और जितना भी इसको कम रख सकता है रखे। लेकिन जब ये निस्बत कद और वज़न की निस्बत 35 से ज़्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं क्लास 2 ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड का मतलब ये कि एक बीमारी के ज़िम्मे में आती है। उस आदमी को जिसकी कद और वज़न की निस्बत 35 से ज़्यादा है, उसे हम सेहतमंद आदमी नहीं गिनते। उसे हम, अब हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हम कहते हैं कि वो बीमार है। तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब है कि वो वाला मोटापा जो कि बीमारी के ज़िम्मे में आता है। तो जब ये आ जाए तो उसमें डाइटिंग, बाकी खुराक, ये सारी चीज़ें तो आपने करनी है, वो तो बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ आपको इसे सर्जिकली आपको ठीक करना पड़ता है। इसमें मरीज़ों को शुगर हो जाती है साथ, या अगर ऑलरेडी शुगर हो तो वो वर्सन हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, दिल की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, कमर दर्द, जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है। ये हम बारी बारी बाद में डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो ऑपरेशन के जो नुकसान आते हैं, जो ऑपरेशन के रिस्क हैं, वो देखा गया है कि वो कम है निस्बतन जो कि बीमारी के या इस मोटापे के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो रिस्क बेनिफिट रेशो है वो ऑपरेशन की तरफ फेवर करती है, और पूरी दुनिया में उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि ऑपरेशन किया जाए, या कुछ मेडिकल तरीके हैं जिनमें इंजेक्शंस लगाते हैं। अगर मरीज़ ऑपरेशन के लिए फ़िट नहीं है या कोई और वजह से आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते, पर वो इंजेक्शन जो हैं या वो दवाइयाँ जो हैं वो फिर आपको खानी पड़ती हैं मुसलसल। जब आप छोड़ देंगे तो आपका वज़न फिर ज़्यादा तेज़ी से बल्कि बढ़ता है। अच्छा डॉक्टर तो साहब, ये बताएंगे कि इसका जो प्रोसेस है ऑपरेशन का, मिसाल पर हम जब भी, चूँकि जब भी ऑपरेशन का नाम आता है ना, तो हमारे जहन में चीर फाड़ आती है कि जी डॉक्टर जो है वो ऐसे चीर फाड़ करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है? इस ऑपरेशन में पहली बात तो ये चीड़-फाड़ नहीं होती। बाहर जो मतलब जो स्किन के ऊपर या जो पेट की दीवार है उसमें हम सिर्फ 3 या 4 सुराख करके हम कैमरे की मदद के साथ, लेप्रोस्कोप के साथ हम अंदर जाते हैं पेट के अंदर,
اور پھر جا کے اندر سٹمک کو دو تین آپریشن ہیں اس کے لیے. کچھ میں ہم سٹمک کی کیپیسٹی کم کر دیتے ہیں, کچھ میں ہم کیپیسٹی بھی کم کرتے ہیں اور ساتھ بائی پاس بھی کر دیتے ہیں. جو آج ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم سٹمک کو چھوٹا بھی کریں گے اور ساتھ اس کی ہم جو بائی پاس بھی کریں گے. تو یہ باہر سے صرف 3 یا 4 سوراخ ہوں گے, اندر سے ہم اس کے جو اسٹمک کو چھوٹا کریں گے کاٹ کے, اور اس میں بڑی منیمل جو ہے وہ ڈیسیکشن اور منیمل انویسو سرجری ہم کہتے ہیں. تو وہ جو خوفناک قسم کے جو زخم ہیں یا لمبے لمبے پیٹ پہ چیرے ہیں وہ اس میں نہیں آتے. بہرحال یہ کوئی آپریشن ہے اور میجر آپریشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مریض کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز بھی ہیں. جس طرح ہر آپریشن کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو کمپلیکیشن تو دنیا میں ہر چیز کی ہیں. گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں, یہاں سے آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو آپ اللہ کے آسرے پہ دعا مانگ کے جاتے ہیں کہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح میں اپنے ہمیشہ مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپریشن سفر کی طرح ہے. جو رسک بلکہ اسٹیٹسٹیکلی آپ دیکھیں اگر تو شاید جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرنے کے رسک شاید زیادہ ہوں, آپریشن کے رسک شاید کم ہوں. یہ اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی آپ یہ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو شاید میری یہ بات ٹھیک ہو. اچھا سر, سرجری کے بعد مریض جو ہے نا کتنے ٹائم میں ریکور ہو جاتا ہے اور اپنا ایک نارمل جو روٹین لائف ہے اسے گزارنا شروع کر دیتا ہے؟ جی, ہم مریض کو بعد میں آپریشن کے بعد 1 یا 2 دن تو ہاسپٹل میں رکھتے ہیں, بعض 3 دن بھی ہاسپٹل میں رکھنا پڑتا ہے. اور گھر جا کے بھی پیشنٹ جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے لیکوڈ ڈائٹ لیتا ہے. لیکن جب وہ لیکوڈ ڈائٹ لیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ پہ جبر کر رہا ہے اور مشکل میں ہے, اس کو بھوک نہیں لگتی. ٹھیک ہے, یہ جب یہ آپریشن کرتے ہیں اس میں یہ میکانزم ہوتا ہے کہ مریض مطلب پیشنٹ ڈزنٹ لائک ڈزنٹ فیل لائک ایٹنگ, تو وہ اس کو جبر نہیں اپنے آپ پہ کرنا پڑتا. اس کو ہم لیکوڈس پہ دیتے ہیں, پھر سیمی سالڈس پہ دیتے ہیں. تقریباً 1 ماہ کے بعد ہم نارمل ڈائٹ جو ہے وہ مریض کی شروع کروا دیتے ہیں. اور نارمل ڈائٹ میں بھی بعد میں خیال رکھنا ہوتا ہے, اور 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد شروع میں دیکھنا ہوتا ہے, کچھ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں کہ خوراک کی کمی نہیں ہو رہی, وائٹامنس کی کمی نہیں ہو رہی, آئرن کی تو کمی نہیں ہو رہی, کیلشیم کی کمی نہیں ہو رہی. یہ سارا ہم 1 سال تقریباً مریض کو 2-3 دفعہ بلا کے یہ دیکھتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں گے کہ بالخصوص جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مختلف چیزوں کے علاج کے لیے پاکستان میں آتے ہیں, اس کا یہ آپ بتائیں گے کہ ایکسپینسز اس کے چلے باہر تو زیادہ ہوں گے, لیکن ادھر پاکستان میں اخراجات ان کے کتنے زیادہ آتے ہیں جو لوگ وہاں سے آتے ہیں یا ادھر سے بھی جو لوگ کروا رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. جو ہمارے ایکسپیکٹریٹ سے جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں خصوصاً ان کے لیے, وہ وہاں پہ تو اس آپریشن کی اگر وہاں یہاں پہ اگر اس مریض پہ آپ سمجھیں کہ 100 روپیہ لگتا ہے اس آپریشن پہ, تو وہاں پہ کم از کم 2000 روپے لگیں. یہ ریشو ہے تقریباً, یعنی جو نسبت 1:20 کی شاید نسبت ہو. تو ہماری پریکٹس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں اور باقی یورپ میں ہیں, وہ جو کہ وہاں پہ انٹائٹلڈ نہیں ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ باقی ٹریٹمنٹ انٹائٹلڈ ہے, بیریاٹک سرجری وہاں پہ انٹائٹلڈ نہیں ہے. تو ان کو وہ لوگ تو ہمارے پاس روٹینلی آتے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, اپنی وزٹ بھی کرتے ہیں یہاں پہ, اگر ہوٹل میں بھی رہیں یا اپنے گھر میں بھی رہیں جیسے بھی ہے, تو وہ ان کو واپس جانے تک بہت ہی چیپ پڑتا ہے. اور جو سٹینڈرڈز ہمارے ہیں وہ کمپیریبل ہیں, ہمارے جو رزلٹس ہیں الحمدللہ وہ کمپیریبل ہیں. ہم جب اپنا ڈیٹا پبلش کرتے ہیں کہ ہمارا کمپلیکیشن ریٹ یہ ہے, یہ ہماری ایڈمیشن اتنے ڈیز کے لیے کرتے ہیں اور ہماری ٹیکنیک یہ ہے, تو ہم ہر ورلڈ فورم پہ اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں, اور جو ہم کمپیریبل ایٹ پار ود ورلڈ فیسلٹیز دیتے ہیں. اور یہاں پہ میں ڈاکٹر ذیشان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور ان کے پارٹنرز کا بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے گجر خان میں ایک بڑی اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بنایا ہے جہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں, اور یہ گجر خان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک فیسلٹی یا بریک تھرو ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو.